tenemos algo que nos puede lograr algo realmente grande, how do we get up here? ¿cómo llegamos ahí? Here is the ultimate dream, Aquí está el sueño, which is, why are you here? que es ¿por qué estamos aquí? Why are you here? ¿Por qué estáis aquí? You know, got nothing better to do on a Saturday night? ¿No tenéis nada mejor que hacer un sábado por la noche? You know, there's obviously a very serious reason why you're here. Tenéis una razón muy seria de estar aquí. You know, so you might not even really realize why you're here. A lo mejor ni siquiera sabéis por qué estáis aquí. What I would suggest over the next few weeks, just take some quiet time Yo sugiero que durante unas semanas os toméis un tiempo tranquilo and think a little bit about you. y pensar sobre vosotros mismos. What are you about? ¿De qué tratas tú? What do you want? ¿Qué quieres? I mean, what do you really want? ¿Qué quieres realmente? Really, 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 who are you? ¿Quién eres realmente? You know, I don't know. Yo no sé. But I tell you, I've had the most wonderful journey over the last 6.5 years where I found out a lot more about what I want. Pero os quiero decir que durante los 6 años y medio que han pasado he tenido un viaje fantástico descubriendo quién soy yo. So this is why you join the business. This is what you want. Esto es la razón por entrar en Synergy. Esto es lo que queréis. How do you get from here to here? ¿Cómo pasas de allí a ahí? When I first started this business, as I said earlier, there were crossroads. Cuando yo empecé este negocio, como he dicho antes, había un montón de cruces de camino. In fact, there were so many crossroads, all I could see was crossroads. Realmente había tantos cruces de camino que no veía más que cruces. Couldn't see the wood for the trees. No podía ver el bosque por tanto árbol. So how do we get from a place of non-abundance ¿Cómo podemos llegar de una zona de no abundancia to a place of abundance? a un sitio de abundancia? I mean, let's face it, Admitámoslo. we live in an abundant planet. Vivimos en un planeta con abundancia. We live on a planet that has everything that a human being could possibly want. Vivimos en un planeta que tiene todo lo que un humano puede querer. Most people live in scarcity. La mayoría de la gente faltan cosas And it's nothing to do with the economy. y no tiene nada que ver con la economía. You know, because you still get rich people in depressions and downturns in the economy. Porque sigue habiendo gente rica en las depresiones y en las crisis. You get poor people in rich countries. Tienes gente pobre en países ricos And you get rich people in poor countries. y tienes gente rica en países pobres. So what is it that makes that happen? Así que, ¿qué es lo que hace pasar esto? Que esto pase. Right, so how do we get from here to here? ¿Cómo pasamos de aquí a ahí? Well, we have a series of steps Tenemos unas escaleras or goals o metas which allow us to climb up and through and out of what we think or what we think we cannot do. que nos permiten salir de lo que pensamos que no podemos hacer. You know, I love being able to stretch myself and push myself that little bit further. A mí me encanta poder estirarme y empujarme a ir un poquito más lejos. Because that is where the reward is. Porque ahí es donde está la recompensa. The reward is not the reward. Pero la recompensa no es recompensa. You know, it is not the destination. No es el destino. The reward is the journey. So La how recompensa es el viaje. do you set out on that journey? Así que, ¿cómo sales en ese viaje? Right, well, these goals here Estas metas are goals that you can set that you will automatically think, yes, I can do that. son metas que tú piensas que sí, puedo conseguirlas. You know, I can sponsor a couple of people, Puedo patrocinar a un par de personas, maybe help them too. a lo mejor ayudarlos. But what happens is we start working our goals, we start achieving things that we felt that we couldn't achieve. Pero según vamos cumpliendo nuestros objetivos, vamos llegando a otros objetivos que no sabíamos que podíamos obtener. This is the true magic of the business. Esta es la magia del negocio. Because what happens is that our comfort zone then starts to expand. Lo que pasa es que nuestra zona de confort se va expandiendo. We start to feel and believe that we can start doing great things.
empezamos a sentir y creer que podemos hacer grandes cosas. I mean, there is nothing to stop you doing whatever you want to apart from you. No hay nadie que te pueda impedir hacer lo que quieras aparte de tú mismo. You know, let's just look at this business. The difference between me and you Vamos a ver este negocio. Hay una diferencia entre vosotros y yo. is the time that I've been in the business Es el tiempo que he estado en el negocio and effort. y el esfuerzo. That is the only difference between us. Esa es la única diferencia entre nosotros. So, there is literally nothing that can stop you from doing what you want. Así que no hay literalmente nada que os pueda impedir hacer lo que queráis. I mean, you want to have a huge, great, wonderful 5-star luxury hotel. Si queréis tener un gran hotel de lujo de 5 estrellas, Turn that into a massive chain, bang, 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 all the way around the world. conseguir que eso sea un gran cambio por todo el mundo, You know, what's going to be your biggest challenge? ¿qué va a ser el reto más grande? You know, the most common answer that comes back is, well, money. Entonces la respuesta suele ser dinero. I know, but it's really, it's nothing down to money. It's not money, it's down to a way of thinking. No se trata del dinero, se trata de la manera de pensar, Believing whether or not you can do it. creyendo que lo puedes hacer o no, Whether or not you can achieve what you set out to. si lo puedes conseguir o no lo que te has propuesto. So, what happens here is as our comfort zone increases, so does our belief in ourselves. Entonces lo que pasa es que según va creciendo nuestra zona de confort, también crece nuestra autoconfianza. Then here we are, Mariano. Aquí estamos, Mariano. And when we get to here, we realize there is nothing that can stop us from getting to here. Nothing. Entonces, cuando estamos aquí, nos damos cuenta de que no hay nada que nos pueda impedir llegar hasta arriba. Because Nada. our belief Por nuestra fe. has been in this gym called Synergy Worldwide, Nuestra confianza ha estado en este gimnasio que se llama Seminario, where we've got to exercise a whole load of muscles that we have not been exercising. donde hemos estado entrenando un montón de músculos que no habíamos estado entrenando antes. You know, there are some people who suffer from shrinking thinking. Hay gente que sufre de pensamientos que van bajando. And some people hang around with people who suffer from shrinking thinking. Y hay gente que se mezcla con ese tipo de gente. You know, who here has seen the film Papillon? ¿Quién ha visto la película Papillon? Amazing film, really, really emotional. Creo que es increíble. And you know, here he is. He's stuck in a cell, really horrendous conditions. Aquí hay un señor que está atrapado en unas condiciones horrorosas. Solitary confinement. And you know, you would have thought when the door opened for him to be able to get out, that he would have just shot straight out to just get away from the stench. Uno pensaría que cuando por fin se abre la puerta de esa celda, el hombre saldría corriendo por ahí. But it's amazing what we can become accustomed to. Pero es increíble a lo que podemos llegar a acostumbrarnos. You know, we can become accustomed to really poor conditions. Podemos acostumbrarnos a unas condiciones realmente pobres. You know, so I will never forget when I was a small boy. Así que yo no olvidaré nunca de cuando era un niño pequeño. We used to do a lot of sailing for holidays. We used to sail a lot in the English Channel. Hacíamos vela en el Canal de la Mancha. And we used to stop at little fishing villages. Y parábamos en pueblos de pescadores pequeñitos. And they would have, it's really incredible to watch, the fishermen would have buckets half full of crabs. Era increíble ver cómo los pescadores tenían cubos medio llenos de cangrejos. You put one crab in a bucket, that crab will eventually escape. Si pones un cangrejo en un cubo, al final se escapa el cangrejo. But you half fill a bucket of crabs, Pero si llenas el cubo hasta la mitad de cangrejos, won't all of them escape? ¿no escaparían todos? You'd have thought so, wouldn't you? Eso es lógico de pensar. I remember as a small boy being fascinated watching this. Yo estaba fascinado, un niño pequeño, mirando esto. There you are, you watch a bucket. Me tiraba los días mirando el cubo. After a while, you'd see a crab get an idea. Después de un rato ves que un cangrejo tiene una idea And it would start climbing out of the bucket. y empieza a salir del cubo. Then just literally, as it's about to escape from the bucket, Que parece que de repente tiene que escapar del cubo. it is right on the edge of just tumbling out of the bucket.
Cuando ya está en el borde para caerse fuera del cubo, see another crab's claw come out and just smash it straight down. verás otro cangrejo cogerlo y tirarle para abajo. Really spooky to watch. Da miedo ver eso. Now, I've come across plenty of crabs in my life. He conocido a muchos cangrejos en mi vida. But I have learned I am very careful about who I listen to. Pero he aprendido y tengo mucho cuidado con a quién escucho. I'm very careful. Tengo mucho cuidado. I'll never forget when I was 16 years old. No olvidaré nunca cuando tenía 16 años. I went to a really good school. I'm grateful to my father sending me to a good school. Fui a una escuela muy buena y agradezco a mis padres haberme mandado a esa When I escuela. was 16 years old, my parents came to visit and they met with my tutor. Cuando tenía 16 años vinieron mis padres a visitarme y hicimos una reunión con mi tutor. And in this meeting, my father said, well, my son's future, I'd like my son to go to Oxford University. Entonces su padre dijo que a mí me gustaría que mi hijo fuese a la Universidad de Oxford. Ever heard of Oxford University? ¿Alguien ha oído hablar de Oxford? Pretty flipping cool place to go to. Es un sitio muy bueno. But when my father said this, inside I shrank Pero cuando mi padre dijo eso, yo me deshice por dentro, because I knew what was coming next. porque sabía lo que iba a llegar. My tutor turned to my father and said, Mr. Martin, Mi tutor miró a mi padre y le dijo, señor Martin, it is impossible for your son to go to Oxford University. es imposible para su hijo ir a la Universidad de Oxford. My father's like, what? Y What mi am I padre paying dijo, for? ¿qué? ¿Para qué estoy pagando? So I want my son to go to Oxford University. Yo quiero que mi hijo vaya a la Universidad de Oxford. He said, Mr. Martin, it is impossible for your son to go to Oxford University. Y dijo, señor Martin, es imposible que su hijo vaya a la Universidad de Oxford. And to my living shame today, I was fool enough to listen to my tutor and not my father. Y estoy avergonzado de pensar hasta hoy que escuché a mi tutor y no a mi padre. I'm very careful on who I listen to and what I can or what I cannot do. Ahora tengo mucho cuidado en escuchar a la gente que dice qué puedo y qué no puedo hacer. I like to listen to people who furnish me with inspiration. Me gusta escuchar a la gente que me llena de inspiración. Really unbelievable people. Gente realmente increíble. And I believe that's in essence what this business is. Y yo creo que en esencia de esto se trata este I would negocio. write this down. Yo apuntaría The esto. secret of this business El secreto de este negocio is to work with a handful of people es trabajar con unas pocas personas who want to work with you. que quieren trabajar contigo And most importantly, you want to work with them. y más importante, tú quieras trabajar con ellos, Creating that dynamic. creando esa dinámica. That to me makes sense. Eso a mí me tiene sentido. You know, I am really, really very happy with, I work with some incredible people who make me feel wonderful. Yo estoy realmente muy feliz de trabajar con gente increíble que me hace sentir fantástico. When I speak with Hakan Satin first thing in the morning, Cuando yo hablo con Hakan Setin, nada más levantarme por la mañana, he says, William, I love this business. me encanta este negocio. He makes me feel great about what I do and who I am. Él me hace sentir fantástico sobre lo que hago y lo que soy. I reciprocate that back to him too. Entonces yo digo lo mismo a él. And so I like to work with people who really, really make me feel great about what we do with Synergy Worldwide. Así que a mí me gusta trabajar con gente que realmente me hace sentir bien sobre lo que hacemos en Synergy. Not people who go, you know, I don't like to work with people like that. No le gusta trabajar con ese tipo de gente. But when I first started, I would work with anybody, please. I just needed somebody who had a pulse. Pero cuando empecé quería trabajar con cualquiera, por favor, que solo quiero tener a alguien en mi pulso. I'm a little choosier now. Ahora escojo un poquito mejor. So, how to achieve your ultimate dream? Así que, ¿cómo conseguir tu sueño último? This is just a roadmap to allow, to guide you along that path. Esto es solamente un mapa para guiarte por ese camino. Setting goals, achieving goals. Ponerte metas y conseguirlas. Not every goal that I've set I've succeeded in making. No he llegado a todas las metas que me he puesto, But failure is no problem. pero fallar no es un problema.
because I had a great lesson. porque he tenido una lección fantástica. You know, over the last 6.5 years, I've had a lot of lessons. Durante 6 años y medio he tenido muchas lecciones. Some of them I certainly did not want to learn. They were pretty harsh. Algunas de esas realmente no me gustaron, But I look back and today I'm grateful of all of them. pero ahora cuando miro atrás agradezco todas las fallas. So, Alfonso, do you want to... the duplicate restaurant. Okay. So how to build a high-performance team? Así que ahora, ¿cómo construir un equipo de alto rendimiento? Well, one, I always like to be the change that I want to see in my business. Primero, I like to be the change. I want to be the change that I want to see in my business. yo quiero ser el cambio que quiero ver en mi negocio. You know, I hear a lot from people, oh, people aren't doing what I want them to do. They're not doing this, they're not doing that. Muchas veces escucho la gente quejarse de que sus patrocinadores no quieren hacer tal y cual cosa. You know, be the change that you want. Entonces, sé tú el cambio. If you want to see your business doing this kind of stuff over here, then you want to be doing that kind of stuff. Si tú quieres ver tu negocio hacer este tipo de cosas, entonces tú tienes que hacer ese tipo de cosas. You know, we work with a system that is really unbelievably powerful. Nosotros trabajamos con un sistema que es increíblemente poderoso. It's created record-breaking momentum previously. It's created record-breaking momentum previously. Ha batido todos los récords anteriormente. Records. Records. I mean, literally 4,000 distributors a day in another company. 4,000 distributors a day. Pero hay Don't worry about it. 4.000 distribuidores de otra compañía. That is unbelievable. Eso es increíble. And that's the way that we work. Y esa es la manera que trabajamos. But when people first see a system, they'll see bits that they like and bits that they don't like. Así que cuando la gente ve el sistema, hay cosas que les gustan y cosas que no. And the bits that they don't like, they'll want to change. Y las cosas que no les gustan lo quieren cambiar. Without any understanding how it will affect duplication down the road. Sin entender cómo va a afectar eso a la duplicación por el camino. The secret here is not in the materials. El secreto aquí no es en los materiales. The secret is in the way we work the materials. El secreto está en cómo trabajamos nosotros las materias. We work the materials together as a unified team. Los trabajamos juntos como un equipo unido. That's what creates dynamic. Eso es lo que crea la dinámica. You know, I know there are some people who want to work by themselves, Sé que hay gente que quiere trabajar sola, but that's not what I'm looking for. pero eso no es lo que yo busco. People are free to do whatever they want with this business. We're independents. La gente está libre de hacer lo que quiera. We're Somos a independientes. volunteer army. Somos una armada voluntaria. But over the last few years, I've seen quite a lot. Pero sobre los últimos años he visto mucho. And the areas that I see in my business where it's really working and creating momentum Y las áreas donde veo que mi negocio realmente crece y hace cosas grandes is where people are working together es donde la gente trabaja juntos, as a unified team. como un equipo unido. Now I know, well, you know, when first coming into a business like this, it is natural just to want to go and work by yourself. Para mucha gente es natural cuando entra en este tipo de negocio querer trabajar solo. I'm going to build my team Yo voy a construir mi equipo, because this is my business. porque este es mi negocio. You're absolutely right. This is your team and this is your business. Tienes razón, es tu equipo y es tu negocio. But there is no I in team. Pero no hay un yo en un equipo. It's also Mariano's business. También es el negocio de Mariano. It's also Dan Higginson's business. También es el negocio de Nature Dani. Sunshine's business. It's a lot of people's businesses. Es el negocio de mucha gente. But the great thing is that this business is looked after by the company. Pero lo bueno de este negocio es que está vigilado por la empresa. So, I mean, let's just look at this for a second. Así que vamos a ver esto un momento. You know, Synergy is a business where the company, they go and spend hundreds of thousands and even millions on R&D, research and development. Synergy es una empresa donde gasta millones de dólares en... I'm sorry. Okay? They manufacture the product. Ellos mismos hacen los productos And then they deliver the product. y también entregan los productos. What do? ¿Qué hacemos nosotros? We just get it started.
Nosotros tenemos todo esto hecho. That's the real power. Eso es el poder. You know, we don't have the headaches, so Rob has those headaches, and we give them to Rob very gladly. Nosotros no tenemos esos dolores de cabeza, se lo pasamos a Rob con mucho gusto. You know, we're in a people business, we build a network, Estamos en un negocio de personas y construimos red. and we work as a team. Y trabajamos como un equipo. But the system isn't perfect. Pero el sistema no es perfecto. The system improves and gets better and better. El sistema mejora, But what is important is that the changes that are made as a team. pero lo importante es que los cambios que se hacen como un equipo. This is what creates real harmony and dynamic. Esto es lo que construye armonía y dinámica. Who was in Korea and Seoul? ¿Quién estuvo en Corea? Yeah? Okay. How did that feel? ¿Cómo se sienten? Great, fantastic. Yep. And what was that down to? That was momentum. We saw momentum in Korea. Ahí vimos un momentum. And it was fabulous Y to fue be able to fantástico. experience it. But what the Huang brothers do is that they just work as a team. Pero lo que hacen los hermanos Juan es trabajar juntos como un equipo. We saw recognition in Korea, team director, team director, team director, team director after team Vemos director. un montón de team director reconocimientos en Corea. We haven't got a team director yet in Spain, Todavía no tenemos un team director en España, but we will. pero lo tendremos. And we will have plenty. We will have presidentials and all sorts of really wonderful titles being hit. Y tendremos muchos, tenemos presidential executives y un montón de títulos fantásticos. And there's an unlimited amount of ways to do this business. Y hay maneras ilimitadas de hacer este negocio. That's why I look for team players. Por eso yo busco los jugadores de equipo, Because people who come in and just work by themselves, porque la gente que entra y va por su propio camino. you know, I'll give you an example. I was on tour in Germany a few months ago. Os voy a dar un ejemplo. Estuve en un tour en Francia hace un par de meses. And there was a lady, she came to me after the meeting. Había una señora que me buscó después de la reunión. And she said, William, I have a question for you. Dice, William, tengo una pregunta para ti. Everybody in my team's working by themselves. Todos en mi equipo trabajan por libre. Why? ¿Por qué? I said, well, I have a question for you. Entonces, yo dije, yo tengo una pregunta para ti. How did you bring those people into the business? ¿Cómo trajiste a esa gente a tu negocio? And she said, well, by myself. Y dijo, bueno, yo sola. Well, I said, well, that is a job that you've shown them to do. Y yo le dije, ese es el trabajo que tú les estás enseñando a hacer. You can have all the words about team and working as a team, Puedes tener todas las palabras sobre el equipo y trabajar como un equipo. but if your action does not match your words, people will not listen to you. Pero si tus acciones no son lo que dices, entonces la gente no te So va a the hacer caso. best thing that you can do when sponsoring somebody is to sponsor them as part of a team, because you then show them how to do the business correctly. Así que lo mejor que puedes hacer cuando registras a una persona nueva es registrarlo como un miembro del equipo, para que Because ellos if you- aprendan a hacer lo mismo. Because if you sponsor them by themselves, by yourself, Y si los patrocinas tú solo, they work by themselves. ellos trabajan solos, Now who's to blame? entonces ¿a quién echamos la culpa? You know, that's why I like to take responsibility for everything that goes on in my business. Por eso me gusta a mí tomar la responsabilidad de todo lo que pasa en mi negocio. How would you cross a minefield? ¿Cómo pasarías un campo de minas? Picture a minefield out there, you can't fly over it, you can't, it's too big to go around. How do you cross it? Imagínate que hay un campo de minas demasiado grande para saltarlo ni rodearlo. ¿Cómo pasarías? Anybody? ¿Alguien? The most common answer I get is very carefully. Siguiendo a otro que haya pasado. La respuesta más común es paseando con mucho cuidado. Well, yeah, that's what I would do. I would follow in the footsteps of somebody who'd successfully crossed it. Entonces yo seguiría las pisadas de una persona que lo acaba de pasar con éxito. But let's say I'm doing that. Digamos que hago eso. I'm halfway across, He pasado la mitad and it's raining, it's unclear where to go. y está lloviendo y no veo las pisadas. You know, if you work alone, you'll start to doubt. Entonces si andas solo, empiezas a dudar. That's why if I really had to cross a minefield, I'd want to be with a person who had successfully crossed it. Por eso, cuando cruzo un campo de minas, quiero cruzarlo con alguien que ya lo ha cruzado. Making sure my footsteps in the right spot all the way across. Y quiero me asegure de que mis pisadas
van al sitio correcto. To me, that makes sense. A mí eso tiene sentido para mí. To have a mentor, Tener un mentor to help guide and correct so that we avoid the biggest mistakes. para que te ayude y te corrija y así evitas hacer los fallos más grandes. To me, that makes sense. Tiene sentido para mí. So at the top here, we have a hierarchy in the way that we work. We have a hierarchy in the way that we work. At the top, we have a mentor. Sí, lo siento, tenemos una jerarquía en cómo trabajamos. A mentor to help guide and correct us to avoid the biggest mistakes. Y un mentor que nos ayude a corregir y que no cometamos los errores más graves. Not a boss to tell us what to do. No un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Not somebody who's just there just to yabber away. No alguien que solamente esté ahí hablando, But somebody to really help guide us. pero alguien que realmente nos ayuda y nos guía. The next in the hierarchy, we have a presenter. El siguiente es un presentador. Another way of calling that is, an upline presenter is power of the third. Otra manera de llamar el presentador del offline es la tercera persona. And I mean power. Y eso quiere decir dar poder. Because let's say you're talking to somebody directly about synergy and using persuasive arguments. Digamos que estás hablando directamente con una persona usando todos tus argumentos. They will subconsciously be thinking, wow, I have to learn all this stuff to do this? Entonces ellos piensan, ¿tengo que aprender yo todo esto para poder hacerlo? I can hear, this sounds great for you, Esto parece que parece muy bien para ti, but I don't have time. It's too doctor speak for me. pero yo no tengo tiempo, es demasiado médico para mí. If you show people a way of working that they feel that they can't do it, Si enseñas a la gente una manera de no poder hacerlo, it is unlikely that they will do it. entonces lo más seguro es que no lo sepan hacer. Hey, you might be absolutely amazing and convince them to go sign up. A lo mejor puede ser increíble convencerlos para que se registren, But guess what? They're most likely to quit because they're shown a job that they can't do the job. pero lo más seguro es que se quiten porque han sido presentados a un trabajo que no pueden hacer. That's why my experience being a good sponsor is about being a good middleman. Por eso ser un buen patrocinador es ser un buen miembro del equipo. Introducing people to people. Presento a gente a otra gente. For example, when I sponsored Hakan, a good friend of mine, Por ejemplo, cuando patrociné a Hakan, un buen amigo, phoned him up and said, Hakan, great product coming to Germany. le llamé y dije, Hakan, hay unos productos muy buenos que están llegando a Alemania. He said, good, what is it? Y él dijo, bien, ¿de qué se trata? Good. So instead of trying to get all his questions answered there and then, Entonces, en vez de contestarle todas las preguntas en ese momento, I introduced him to my upline. le presenté a mi upline, I introduced him to Bart and Dan Higginson and got his questions answered. le presenté a Dan Higginson y a Bart y conseguí que contestasen sus preguntas. The way we get somebody's questions answered will determine our success. La manera en que contestemos o que hagamos que alguien conteste las preguntas determina el éxito. If we get people's questions answered in a random, confused manner, Si contestamos de una manera confusa, is it likely they're going to go, yes? es probable que estén encantados. Or if we get people's questions answered in a digestible, structured way, O si podemos contestar en una manera estructurada y clara, so they can make an informed decision. para que ellos puedan tomar una decisión. That's our job. Eso es nuestro trabajo. That's what the day one is there for. Para eso está la presentación del día 1. It's not about persuading people or convincing people or selling. No tenemos que convencer o vender a la gente. You know, who here likes to be sold to? ¿A quién le gusta que alguien le venda cosas? You know, you get a knock on the door and some salesman selling you a whole load of rubbish. You don't